ame fulla si ambalmo bela jeni ma ambi Allah subhanahu wa ta'ala dirala ka yafanin aw ma kan kishi kan tanga ga bo shitana torama ne bal maslamo anya kanu bi ka dakuru nyam bele bele kelin fo aw ye biaki bulu de kan Allahu akbar fura ba de ni bi biaki bulu nde la ka kuma kan menya kanu ka ke video yi malmo ay video yi nun partager ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ni ndoniya nundo ne a soro kan to chuga mina ne de bado ne ndoniya nun soro kan to bara mina ne de bado mbal maslamo me ka nunun do di awma atsika sarata la kwa sarafo ide tala memba di ngani ya mi ne yare de bodo ali Allah subhanahu wa ta'ala de bodo o ya bane ne be dan mbal maslamo maw man ye video laje kena santé kena so a groupe WhatsApp konnana page Facebook sanfɛ kana lajɛ ka dan yɛrɛ dɔrɔn ma a partager i balima dɔ bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka fura min bɛ ka fɔ yɛrɛ ma ko t'a la bana tɛ la mais a partager ka di balima dɔ ma a bɛna nafa biaki bulu muso dɔw bɛ yen nɔ a b'a kɛ to an balakaw k'a kɛ to muso dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲamana kasa bɛ bɔ n'u dalen don sufɛ ɲamana kasa bɛ bɔ o musoya kasa bɛ to ka bɔ muso dɔw bɛ yen o musoya bɛ to k'u ŋɛɲɛ muso dɔw bɛ yen o musoya bɛ to ka funu ne balima silamɛw muso dɔw bɛ yen n'u cɛ bɛ kafo ɲɔgɔn la i b'a ye musoya kasa bɛ to ka bɔ a b'a kɛ to kosɛbɛ kosɛbɛ biaki bulu ɲini dɔrɔn kuru saba kuru naani walima kuru saba i k'a don daga kɔnɔna ka ji k'a kan k'a tobi ni ji ka ka tobi fo ka mɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ne balima silamɛw Allahu akbar i ka ji i ka dɔɔni bɔ a la ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔna na i k'i sigi ko sabakɛw la tile kɔnɔ sɔgɔma i k'i sigi a la tile fɛ i k'i sigi a la su fɛ i k'i sigi a la mais i b'a to n'a sumana i bɛ to k'i sigi a la ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ji i bɛ to ka verre wuti ɲangelen i bɛ to k'o min sɔgɔma k'a min su fɛ k'a min tile fɛ muso in k'a jija a ka semaine 2 k'a ka 2 semaines tile 14 n'a y'o sɔrɔ a kan n balima silamɛw a bɛna nafabaw sɔrɔ a la ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma Abubakar Dawara bɛna taa Bamakɔ inshallah ta'ala n'a mako bɛ information wɛrɛ la a bɛ se ka Tarawele wele a ka numéro 69 01 49 49 69 01 49 49 n balimaw a ye video partager a kana lajɛ ten dɔrɔn i y'a lajɛ hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ groupe kan a partager ka di balima dɔ ma ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu